हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सबसे पहले आप तमामी देश के बाशिंदों को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तवारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। राहुल, हाँ साहब, हेलो। आज 15 আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা দিবস। এই দিনটায় আমরা ভারতবাসী স্বাধীন হয়েছি, মুক্ত হয়েছি পরাধীনতার সিঙ্গল থেকে, এবং এই দিন আমরা আমাদের অন্তঃকরণে শ্রেষ্ঠ স্থানে শাসন দিয়ে থাকি। আজ ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। ৭৮ বছর পার হয়ে গেল। ভারতবর্ষ আজ ইনশাআল্লাহ একটা উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ একটা ভালো জায়গা অধিষ্ঠিত করে আছে। আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আমাদের প্রযুক্তি আস্তে আস্তে উন্নত শিখরে আমাদের ভারতবর্ষকে নিয়ে গেছে। এর মূল হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। একজন যখন শিক্ষিত হয়, সেই শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে তার বাড়ি শিক্ষিত হয়, তার সমাজ শিক্ষিত হয়, তার দেশ শিক্ষিত হয়। সুতরাং আমরা যদি আজকের দিনে শপথ গ্রহণ করি যে আমরা নিজে শিক্ষিত হব, তাহলে আমরা উন্নত হব, আমাদের দেশ উন্নত হবে, আমাদের বাড়ি উন্নত হবে, ভারতবর্ষ উন্নত হবে। এই দিনে আপনার শপথ গ্রহণ করব এবং চারিত্রিক উন্নয়ন, চারিত্রিক উন্নতি, শিক্ষাগত উন্নতি, যাতে আত্মীয় ধর্ম নির্বিশেষে আমরা ভারতবাসী, ভারতবর্ষকে আমরা ভালোবাসি, ভারতবর্ষকে অন্তরে স্থান দিয়ে রাখি, এই ভারতবর্ষের নাগরিক বলে আমরা গর্ববোধ করি। আমরা আজকে শপথ গ্রহণ করব, আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের চারিত্রিক উন্নয়ন হবে, উন্নতি হবে এবং ভারতবর্ষ উন্নত হবে।